जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु सिपुन आपण मानकु सिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आसंतु नजर पकाइबा आज किछि मुख्य अपडेट उपरे। प्रथम अपडेट टी होछि कोलकाता ट्रेनी डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्याकांड करिथिबा अभियुक्त संजयर बड़ डिमांड। से कहूछि रुटी तरकारी नुहे अंडा चाउमिन खाइबो। हाँ आज्ञा, कोलकाता ट्रेनी डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्या मामला रे एबे जेल रे अछि मुख्य अभियुक्त संजय राय। हेले जेल रे भी चलीछि संजयर मौज। ताकू आउ एबे जेल रो रुटी तरकारी पार्टी को भलो लागुनी। से चाइनीज फूड खाइबो बोली पुलिस को देउछि ऑर्डर। पूर्वरु मटन खाइबा को और सुइबा पई एक्स्ट्रा टाइम मागिथिला संजय। एबे से अंडा चाउमिन खाइबो बोली ऑर्डर देउछि। आउ कोलकाता पुलिस भी तार सबु कथा मानी पूर्वरु मटन खाइबा को मध्य देई सारिछि। प्रेसिडेंसी जेल रो सेल नंबर 21 रे एबे अछि कोलकाता ट्रेनी डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्या अभियुक्त संजय को जेल रे मटन दिया जाइथिबा खबर नै पुलिस कहिछि एहा जेल मेन्यू रे रहिछि। किंतु एबे संजय जेल अधिकारी को पाखरे अंडा चाउमिन खाइबा को डिमांड करिछि। जेल रो साधा खाइबा ताकू एबे आउ भलो लागुनी बोली से कहिछि। तेबे जेल प्रशासन ताकू कड़ाकड़ी भावे अंडा चाउमिन देबेनी बोली स्पष्ट भावरे मना कर देइछि। नेक्स्ट अपडेट टी होउछि राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति नै मोहन सरकारंको उपरे प्रश्न उठाइले नवीन पटनायक। गृह विभागर खर्च दाबी आलोचना बेले राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति नै ओडिशा सरकारंको टार्गेट करिसंती विरोधी दलर नेता नवीन पटनायक। राज्य रे बढ़ुथिबा अपराध और हिंसा एवं बड़ ठाकुर बलभद्र तले पड़िजिबा घटना आदि को नहीं मोहन माझी सरकार को समालोचना करिसंती नवीन एवं राज्यपाल पुओ मारपीट कथा मध्य उठाइछंती। नवीन पटनायक कहिसंती जे ओडिशा एक शांतिप्रिय राज्य, एथिपाई सारा देश रे एक परिचय रहिछि। हेले किछि दिन मध्य रे बालेश्वर समेत अनेक स्थान रे सांप्रदायिक हिंसा घटिछि। खोर्धारे सांप्रदायिक हिंसारे जनकर मृत्यु होईछि। राज्य रे एपरि हेबा उचित नुहे। ओडिशा तार परिचय बजाय रखिबा दरकार बोली नवीन कहिसंती। सेहीपरि रथयात्रा अव्यवस्था कथा उठाई महाप्रभु बलभद्र तले पड़िजिबा कोटी कोटी ओडियांकु आघात देइछि। अव्यवस्था जोगु बड़ ठाकुर चारमाळ उपरे पड़ीगले बोली विरोधी दल नेता नवीन पटनायक एसबू कहिसंती। नेक्स्ट अपडेट टी होउछि नुआ अबकारी नीति रे निशा नियंत्रण को गुरुत्व। ग्रामांचल रे बार को मिलिबनी अनुमति। आसिला अबकारी नीति बंद हैला डांस बार, खुलिबनी नुआ मद दुकान। ग्रामांचल रे बार को मिलिबनी अनुमति। केवल 3 स्टार रु अधिक होटल को बार रो अनुमति मिलिबो। बार रे नाच उपरे रोक लागिथिबा बेले महिला माने किंतु गीत परिवेषण करि पारिबे। सबुठु बड़ कथा हैला प्रथम थर पई निशा विरोधी सचेतनता पई 100 कोटी टंकार पांठी गठन करा जाइछि। गाँव आरंभ करी सहरांचल जाए सबुठी निशा विरोधी सचेतनता कार्यक्रम करा जिवो। एथिपाई पांठीरु अर्थ खर्च करा जिवो। सेहीपरि भांग ताड़ी और पोच पाई भी नियम कड़ाकड़ी करा जाइछि। बिना अनुमति रे बिक्री कले कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो। नेक्स्ट अपडेट टी होउछि 6टी नूतन दुष्ट ग्रह ठाब कला जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बृहस्पति ठारू 5 गुणा बड़। निकटरे नक्षत्र विज्ञानी माने आविष्कार करिसंती 6टी नूतन ग्रह। अमेरिकार महाकाश एजेंसी नासार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एहाकु संधान करिछि। ब्रह्मांड रे थिबा एही 6टी विशालकाय ग्रह को दुष्ट ग्रह बोली मध्य कहा जाउछि। महाकाश रे भ्रमण करुथिबा एही 6 दुष्ट ग्रह कोनोसी तारा सह बांधी होई नाहंती। एहा संपूर्ण भावरे स्वतंत्र। नेक्स्ट अपडेट टी होउछि बीजेडी सरकार रो अण ओडिया ठिकादार प्रीति। कोटी कोटी खर्च काम अधपंतरिया। एबे 100 कोटी टंका खर्च परे भी गंजाम जिला रे मेगा जलसेचन प्रकल्प काम सरुनी। तत्कालीन सरकार गंजाम जिलार छत्रपुर और रंगेईलुंडा ब्लॉक मेगा जल जोगाण प्रकल्प पई पाखापाखी 200 कोटी टंका व्यय बराद करिथिले। स्थानीय ठिकादारों को अणदेखा करी अण ओडिया ठिकादारों को 100 कोटी टंकार काम देइथिले तत्कालीन बीजेडी सरकार। 2018 मसीहारू काम पाई नाहंती स्थानीय ठिकादार।
ଏ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାର ସଂଘ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ସରୁନି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ କାବୁଲି ବୁଟ, ମିଳିବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାବୁଲି ବୁଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ। କାବୁଲି ବୁଟକୁ ଛୋଲେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାବୁଲି ବୁଟରେ ଭଲ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିକର ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ କାବୁଲି ବୁଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କାବୁଲି ବୁଟକୁ କିପରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବେ। କାବୁଲି ବୁଟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କାବୁଲି ବୁଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଫାଇବର ସମୃଦ୍ଧ କାବୁଲି ବୁଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କାବୁଲି ବୁଟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟଟି ହେଉଛି ହରିଦାସପୁର ଟୁ ପାରାଦୀପ ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଏହାର ପ୍ରଥମ ରେଳ ଲାଇନ ହରିଦାସପୁର ଟୁ ପାରାଦୀପ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1996 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଅଂଶ ଭାବେ 82.5 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଦୀର୍ଘ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଟୁ ପାରାଦୀପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମାର୍ଶାଘାଇଠାରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ 2004 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା 2009ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁମାନିକ 2083.9 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଜମି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାହାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା 2014 ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁର ଆଣିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟଟି ହେଉଛି ଚୀନ ନିବେଶର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ, ସୀମା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସାବଧାନ କରାଇଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ଚୀନ ସହ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏଭଳି ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ ଯାହାକି ଚୀନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସୀମାରେ ଚୀନ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୀନ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ସହ ଭାରତର ନିବେଶ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ଜୟଶଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଚୀନ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଦଶକ ପୂର୍ବେ ଦୁନିଆ ଚୀନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଦେଶକୁ ସମସ୍ୟାର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତକୁ ଚୀନ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ଭାରତକୁ ଚୀନ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ, ମୁଥା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯୁବକ ଗିରଫ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବିହାର ବେଗୁସରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ବଲିଆରେ ଥିବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଜନତା ଦରବାରରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ।
ଗିରିରାଜଙ୍କୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜଣେ କର୍ମୀ ମୁଥା ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।